आज आमे पढ़िबा आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर से माने आम भाई भौणी विषय हैला। ताले केउ माने हमर भाई भौणी ताहा लिखिछंती हमर डॉक्टर प्रतिभा राय। ताले पढ़िबा एवं विषय को भल भाबरे बुझिबा। ताले देख पिला माने कुंचु कुंचिया केते जे पहाड़ हाथ धरा धरी होई कांध को कांध मिलाई सेमिति ठिया होइछंती केजाणी केते कालरू। पिला माने पहाड़ गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे केमिति को सजाड़ी हेकि अछंती हैला। कांध को कांध मिलाई केजाणी केते कालरू से माने रही आसीछंती। कवि कहउछंती आकाश को मुंड टेकी पाचेरी परी ठिया होइथिबा से उच्चा उच्चा पहाड़ गुड़िकर ना होउची बंडा पहाड़। ताले आकाश को तांकर मुंड थाए कि नहीं कहिलो सेमिति उच्चा उच्चा पहाड़ तांको ना देइछंती कवि बंडा पहाड़। ताले बंडा पहाड़ कौन से पहाड़ उपरे समतल अंचल ठारू बहुत उच्चरे बास करती आमरी भली केते मनीष आउ केते जातिर पशु पक्षी। पिला माने पहाड़ उपरे जो समतल अंचल अच्छी सेठारे बहुत उच्चरे आम भलिया केते गुडे मनीष बास करती। ताले पहाड़ रे कोन मनीष माने बास करती एवं आउ केतेक पशु पक्षी मध्य। ताले देखिबा पहाड़र एते उच्चरे घर द्वार करी रहुथिले मध्य से लोक माने आम ठारू भिन्न नुहंती। से कहउछंती जे से जेते उच्चरे घर करी रुहंतु आम ठारू से माने अलगा नुहंती किंतु से मानक चाली चलनी पूजा परब बाहाव्रत इत्यादि भिन्न प्रकार। से माने आम भलिया मनीष किंतु आम भली सीए कौन आम भलिया चाली चलनी नुह तांकर अलगा तांकर पूजा पर्व अलगा तांकर बाहाव्रत मध्य अलगा। से माने नाचंती गांती खेलंती केते प्रकार परब पालन करंती। समतल अंचल लोके से मानगु कहंती बंडा हैला। माने आम सब समतल अंचल आम तांको कौन कहूचे बंडा। आगे से माने देहरे खूब कम लुगापटा पिंधुथिले सेइथि पई तांको सांगरे ए बंडा शब्दटी जोड़ा जाइछि हैला। ताले तांको देहरे आगुरु खूब कम लुगा पोशाक पिंधुथिले तांको सेइथि पई बंडा कहा गला। किंतु से माने निजको कहंती रेमो। आमे जदि ताले बंडा कहले से माने तांको निजको कौन कहंती रेमो। रेमोर अर्थ मनीष केते सुंदर भावे निजर परिचय से माने दियंती हैला। एबे से माने लुगा पिंधिबा जानिलेनी हेले खूब कम लुगा पिंधंती हैला। लुगा पिंधिबा जानिलेनी किंतु खूब कम लुगा पिंधंती। स्त्री लोक माने बेकरे केतेक प्रकार माली झुलाई थांती। से माने समस्ते आमर भाई बहुणी से माने बास करंती आमरी ओडिशार प्रदेशर मालकानगिरी जिल्लार बंडा पहाड़ रे हैला। ए बंडा पहाड़र समतल अंचल रे ए बंडा जातीय माने होसंती आदिवासी हैला लोक बास करंती। से माने आमठू अलगा नुहंती से माने भी आम परी मनीष हेले तांकर चाली चलनी जानी यात्रा विवाह व्रत पर्वपर्वाणी सबू अलगा। ताले तांको विषय पढ़िबा से बंडा जातीय लोक माने से माने भाबंता तांको रेमो हैला। मालकानगिरी आम ओडिशार गोटे पहाड़िया जिला माने पहाड़ सेठी संपूर्ण बहुत भाबरे भरिकी अछि। राज्यर दक्षिण सीमा रे एटी हेउची शेष जिला हैला। मालकानगिरी होउची आम राज्यर दक्षिण पटे शेष जिला। आगे या थिला कोरापुट जिल्ला रे एबे अलगा होई जाईची हैला। से कोरापुट सहित मिसिकी थिला एबे अलगा होई जाईची। आगे बंडा पहाड़ ऊपर को जीवा पाई रास्ता नथिला लोक माने पादरे चढ़ी चढ़ी ऊपर को उठुथिले। एबे पहाड़ कटा जाई रास्ता तैयारी हेलानी गाड़ी मोटर गलानी। जीप रे बसी पहाड़ ऊपर को उठिला बेले मने हेबो तुमे जेमिति उड़ा जहाज रे बसीच तळकु चाहिले आखि पाइबो नाही भाबिबो बंडा गाँ गुडाक कोन आकाश रे झुलु थाए कि हैला। तीख पहाड़ ऊपर को उठिया बाटरे दुई पटे देखिबो बड़ बड़ शाल पियाशाल शिशु सागुआन अर्जुन सुमरी चंदन कइया आंब
ପଣସ କଇଥ ଏମିତି କେତେ ଜାତିର ଗଛ। ଶିଆଳି ଲଟା ଗେହ୍ଲାରେ ଲଟେଇ ଯାଇଥିବ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ। ମଣିଷ ହାତରେ ପାପୁଲି ଭଳି ଚକା ଚକା ପତର ମେଲି ତମକୁ କ'ଣ ଯେମିତି ମାଗୁଥିବ। ସେ ବୋଧେ ମଇତର ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ। ଗଛ କ'ଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଇତର ବସିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିପ୍ରେ ବସିକି ଯାଉଥିବା ସେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି କ'ଣ ଲଟେଇ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଗଛ କହୁଥିବ ଯେମିତି ସେ କହୁଥିବ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବସିବି ବୋଲି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବସିବି ବୋଲି। ମଇତର ମାନେ ଏଠି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଇତର ମାନେ ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ କହିବା ହେଲା। ଗଛ କ'ଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଇତ୍ର ବସିଲେ ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା? କବି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାହାଡ଼ଟା କଟା ରାସ୍ତାର ଉପରକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ଭାରି ପିଲାମାନେ ଭୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଣ ରାଇଜର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖିଲେ ମନରୁ ଭୟ କୁଆଡ଼ୁ ଉଭେଇ ଯିବ। ସଭା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବ ଏଠି ସେଠି ପ୍ରାୟ 30ଟି ବଣ୍ଡା ଗାଁ ଅଛି ହେଲା। ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ 25-30ଟି ଲେଖାଏଁ ଝାଟି ମାଟିର କାନ୍ଥର ଘର। ସେଗୁଡ଼ିକ ପିରି ଘାସରେ ଛପର ହୋଇଛି ହେଲା। ପିରି ଘାସରେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଛପର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଜି ବି ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ବଣ୍ଡା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରି ସରଳ ଓ ସ୍ନେହୀ। ସେମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ପର ଜିନିଷରେ ଲୋଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିଲେ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ମଇତର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଶି ପାରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିବେ ମଇତର ମାନେ ବନ୍ଧୁ। ଚାଲ ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବଣର ଫଳମୂଳ ଆଣି ଥୋଇଦେବେ। ସେଠାକୁ ଥରେ ଗଲେ ମନେ ହେବ ନାଇଁ ଫେରିବାକୁ। ଏ ଦୂରରୁ କ'ଣ ଢୁଁ ଢୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ବାଜା ବାଜୁଛି, ପୁଣି ଶୁଭୁଛି ଜୁମ୍ ଜୁମ୍ ଜମ୍ ଜମ୍ ଜୁଜୁମ୍ ଜୁଜୁମ୍। ବଣ୍ଡା ଝିଅମାନେ କ'ଣ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତର ସୁର କେତେ ମଧୁର, କ'ଣ ଗୋଟା ପରବ ଚାଲିଛି ପରା। ବଣ୍ଡା ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦଶହରା ପର୍ବ, ଦିଆଲି ପର୍ବ, ପୌଷ ପର୍ବ, ମାଘ ପର୍ବ, ଚୈତି ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବ ଦିନର ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପି ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି। ଏକାଠି ଭୋଜି ଭାତ କରି ନାଚି ଗାଇ ଖୁବ୍ ମଉଜ କରନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଆମଠୁ ଅଧିକ ଖୁବ୍ କ'ଣ ମସ୍ତି ମଜା ମସ୍ତିରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ, ଖୁବ୍ ଭୋରୁ ଉଠି କାମକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଘୁଷୁରି ପାଳନ୍ତି। ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ କାଙ୍ଗୁ ଅଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଜାତିର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଏକତା ଥାଏ। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ପଥର ଚଉତରାଟିଏ ଥାଏ। ତାରି ଉପରେ ବସି ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ବି ହୁଏ ହେଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବଣ୍ଡା ହେଲା। ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରିର ଶେଷ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି। ବଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ମାଗନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି ହେଲା। ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ କହନ୍ତି, ମା ଆମ ଗାଁରୁ ବାଘ ଭାଲୁ ସାପ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ବାପା ମା ପିଲାଛୁଆ ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଘୁଷୁରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି କଳିଗୋଳ ନ କରୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସୁଖରେ ସମସ୍ତେଙ୍କର ସୁଖ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ହିଁ, ଜଣଙ୍କର ସୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ରହିଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ପୁରା ଗାଁ ହସିବ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେଣି। ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଇତର ବସିବା ଆଉ ବଣ୍ଡା ଗାଁ ବୁଲିଯିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପିଲାମାନେ।